गेस्ट हाउस रे दीदा थार और फॉर्च्यूनर पोरोडिनो ಯಾಕೆ ತಮ್ಮರೆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರ क्यों हिला डाला ना अच्छा अच्छा ये देख ಇದೆ ಕೂಡಿವಾ मुझे आगो बना ಅವ್ರ ಆಗ್ಬೋಲೆ हाँ ಓ ಹುಜ ना आज जीवन रे आज मुंड खराब मुंड बुलो पाया पाया কি ನಾನೇ ಚಲ್ ನಾ ಆಯ್ತೆ ಸಾಯ್ಕಿ जीवन ओ चले फंसी गला रे ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡವ हो दीदी नीलो करो करता ସେ ଧୁଳେ ମୁଳେ ହେଇକିରି ଯୋଉ ମିଟର ପେଟ ଅଛି ସେଟାକେ ଏ କଣ ନିଞ୍ଜାଣି ବୋଲି କହୁଥିଲା ଏଟା କଣ ୟୁନିକର୍ନ ବ୍ୟାଗ ରେ ଦାଣ୍ଡ ରଖିଛି ଅନ୍ନାର ଫୁଟାଣି ବେଶୀ ନାଇଁ କି କଣ ଘର ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କହୁଛି ହେଇଛି ଆଉ କହୁଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଏଟା କଣ नहीं जन इनको देखियो बात तो सही है ये फिल्म में बात है इनको भीतर जाके नहीं देखो चल 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 चलो हाँ କଣ ଏ ଭଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଭଳିଆ କରି ରଖିଛ ବେଲେ ତ ବାହାର କରିବ ରେ ଇनको ଟେକ୍ସ ଜଦବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଟ କଥା ଇनको ଯିବରେ କି କରିବ କଥା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନାକି ଓ କରେକ୍ଟ ଚଲ ଚଲ ଓ ଏଇଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती କଣ ଏଇଟା ଏସି ନା କଣ ଏମିତି ये एसी रखिছে हाथ दबरा हाँ वाह क्या मुस्कुराहट है फॉर्च्यूनर बरा हाँ नाइली हमें दिखे कौन हिंदी का हिंदी है ओहो एड़ा हमारे इंदा गेस्ट हाउस नहीं है हाँ मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी मम्मी